جناب دخترچه رو آورده ایستاده. جنگاور مرد. جنگاور مرد گفتی؟ بله جناب. خوب، بسیار خوب. نهایت خلاص شدیم. زود نبیرم رو به نزد من آورید. هجری نمرده است. نه خیز پسرم. استاد نکنید استاد، هجری مرده است استاد، بس است این خیلی نکنید. نه هجری مرده است استاد. هجری استاد نکنید استاد. یک سوی زیاد رمید مرام نرسید. بیدار شم بیدار شم هجری بیدار شم بیدار شم پسرم بیدار شم هجری بیدار شم. خیز هجری حالا کاری زیاد داری. بسم الله گفته خیز پسرم بیدار شم هجری بیدار شم. تسلیم شوید و هیچ کجا گریختن نمیتوانید. لبت ما را از اینها نجات ده. آب نزن دهانت را پوش. سرده دستم را لبت. خانم زورو آب نزن سرده دستم آب را. نزن خاموش باش گفته ایستادم. سرده گفتم. با ماشین شینید، تعقیب کنید، زود باشید.
باشد. لبن خواهش میکنم ما را نجات ده. لبن رهایم کن. خواهش میکنم. لبن نرسید به من. یاری ده. سر ده. شما اینجا باشید پیش روی پلیسا رو گیرید. سر ده مرا. یاری ده. شما پس من شما پروندهم بگیره. زنها کجا شدند؟ گریختم. ایستد نگریزه. شما اینا را کشینه. شدی چه رفته؟ سوما جان خوب هستی؟ جنگاور تو هستی؟ مرا گوش کن. جنگاور هستی که هستی، جین هستی، این هستی نمیدانم، اما که بودنت را خواهم فهمید. از تو بسیار قرضدار شدم. با قرض زیاد زندگی کردن نمیتوانم. تشکر بسیار به تو. بتول خوب هستی؟ تو کی هستی؟ چه میخواهی؟ من هجریم. سالهای پیش هم با استادم اینجا آمده بودیم. دستم شکسته بود، شما من رو طبابت کرده بودید. استادم با من امر کرده بود که هر وقتی که یاره‌دار شدم به نزد شما آیم. به یادم اومد. بیا به درون درو. آدم‌ها که اینجا بودن کجا شدن؟ گریختن کمیسارم. از اتوبوس خبری است؟ نفری اتوبوس رو من کرده، همه آدم‌ها رو نجات داده است کمیسارم. با ماشین من سوار شد برید. کاری بزرگ کردی خیالی. برای جنگاور و کشتن مکافات خواهی گرفت.
نبیرم کجاست دان؟ وای جناب پلیس تو رو از دستمون گرفت. چی؟ پلیس از دستتون گرفت؟ من تو رو نگفته بودم که دیگر خطایت رو نمیبخشم. این آخرین شانس نبود مگر؟ اما جناب چه خیلی اما؟ چه خیلی اما؟ بیرون برو. خیالی نزدیک بیا. جنگاور مرد. اکنون کلتا کلاس رو هیچ کس نجات نمیدهد. برای او یک نقشه خوب آماده میکنم. چه خیل نقشه؟ ака духтаратон ба садама дучор шудааст. ҳозир дар беморхона аст. در کجای من؟ این باز هستی؟ شکر خدا که به خود آمدید خانم تولید جان. گیر دستانت رو گیر دستت رو موی سفید دیوانه. عشق دیوانگیست خانم تولین. آدمی که عاشق باشد و دیوانه نه به او باور کردن ممکن است. دیوانه شدم. این آدم آخر منو دیوانه میکند. سمی بانو خوب هستی؟ تو رو هیچ چیز نشده است؟ خوبم پروانه کنید جناب کنون. با تو اگر یگان چیز شود من چیکار بکردم؟ پروانه کن خانم میلیس. وای سقراط گفتنی آدم را پورا میکنم. تو اول سرمون رو از اون بلا خلاص کن. کدام بلو؟ بابای قادر از کسی نباشد او رو میگویم. نه این خیلی نمیشود. من حتما بانو رو دوزیدنم لازم. دلم کفیده است میفهمی؟ تسترک میلیسا بدست که با کمال سیاه میمونه. من نمیدوزدم. چی؟ متدی من نیست. در متد این متدی من نیست. با امید متدم شوم بانو از دست میرود. بین کمال سیاه به یگان متد میلیسا ایخد کرده تا حیوان باشی متد گفته بگرد. من باید دیگر روی حال یابم. ای خب که میمون شما دیدم بخدا. اکا سومن و زورو چه خیلی خوبن؟ خوب بودند. اینجا آمده ایستادند. نمک به این نگاه کن. کجوشا نگاه کنم؟ آبو چالکا نداره. انگوشترین بگو. برای اختازور اینه که شرح آواز بلبلم نمیفوره در این وقت. ایرا میگیریم چی کار میکنیم؟ توید میکنیم صغیره دار میشه دیگه چیل میفوره. میبخشید شما شوهر دارید؟ خوشرو بوده؟ انیق شوهر ندارم. اگر روزی شوهر همین روز بخدو میگیریم شوهر. یکم دوست داشته دارید؟ دوست داشته ندارم اما سوزن دارو دارم. کمتر پس همتون رو جواب میدیم. چیزی مهمی نیست. تنها با شما گزی بیهوش کننده داده. رحمت. رفیقان شنیده چیزی مهمی نبوده است. تنها گزی بیهوش کنی. خدا را شکر چیزی نیست. دخترم
جانم خوب هستی؟ خوبم پدر. این کار چی شد؟ به صدمه دچار شده. من با دکتر گپ زدم. ایستادن شرط نیست. حس آماده شو میرویم. نه. تو رو پدر. من با اون خونه نمیایم. حالا هم نسبتم خشم داری. این خشمی تو کی پایان میابد دخترم؟ لطفاً پدر. من خوبم. این صدمه چی شده است فهمید. چی خیلی که شده است همه شما معاین کنید. مایل شکر. جانم خسته نباشید. جانم خوب هستی؟ بسیار ترسیدم. خوبه تو هم خوب هستی خیلی؟ خوبم جانم. تمام همش گذشت تمام. پدر جان. بیتول جان خوبی؟ اینجا بیا شیرینچه چی خیلی هستی؟ خوب هستی؟ دختر جانی من چه خوبی؟ ای جانی دادا. مادر شما هم بیاید. خدا نگه دارتون باشد جناب زیاد. تشکر زیاد. خیر کنی شینیم چی؟ با رفیقان صحبت کردم. از نقشه کشیده سقراط خبردار شدم. فهمم. نجات یافتن قریب که غیر امکان بود. بسیار برایم عجیب می نماید. وقتی ترمزهای اتوبوس از کار برآمده بود همه در حالت بیهوشی قرار داشت. چه خیلی از اتوبوس نجات یافتیم؟ با خدا با این سوال بسیار میخواهم جواب دهم ولی باور کنید هیچ چیز به یادم نمیآید. من دیدم ما را جنگاور نجات داد. چی؟ جنگاور گفتی؟ بله. حتی از پشتش یاره‌دار شده بود. باور میکنید حتی در حالت یاره‌داریش هم ما را توانست که نجات دهد. باز جنگاور؟ استاد خدا شفا دهد. رحمت هجری. خدا به همتون شفا دهد. رحمت. هجری چیزی نمونده بود که میمردم. تمام خانم سنم همش گذشت. شنید آخر هجری میدونی بسیار ترسیدم من. خانم سنم شما گفتید که جنگاور از پشتش یاره‌دار بوده میخیلی؟ بله. سروش بیمارخانه ها رو از نظر گذران که از پشتش یاره‌دار شده است. جنگاور رو حتما پیدا میکنیم. چه خیلی که بفرمایید. بیست هر دوم یک جا میرویم. ای هجری من با تو یک چیز رو گفتن میخواهم. من با حسیات تو بازی کردم بله. التماس مرا ببخش. البته اولها برای تو رو به خودم عاشق کردن نشون دادم که گویا تو رو دوست میدارم بله. اما بعداً تو رو برای دل تو رو شکستنم از تو بسیار معذرت میپرسم هجری. برای من فرقی ندارد خانم سنم. مهم با دوست داشته‌تان بازی نکنید. برای یک شرط ناچیز شده با حسیات یا هرگز بازی نکنید. خیر حیاتتان رو با این خیل بازی های بیمانی صرف نکنید. در این دنیا کارهای فایده‌ناکتری هست. از پی آنها شوید. روزتان بخیر خانم سنم. روزتان بخیر استاد. تا بازدید. جانم او رو گفتی که دوستش میداری.
охир ҳама чизро медонад зуро. ҳатто шарт карданамонро медонад. магар ту гуфтӣ санам? Не, пас аз куҷо медонад? намедонам. аслан хуб шуд ки фаҳмид. аввал бозӣ буд, аммо охираш ҳақиқат шуд. бояд ҳамин хел мешуд. кадом ҳақиқатро мегӯй зуро? ӯро дӯст доштанат. санам, диде ки имрӯз ба сарамон чӣ балое омад? ҳамин хел не? ҳаёт ҳамин хел кӯтоҳ аст. кай чӣ ҳодиса шуданашро касе намедонад. ба фикрам касе ки дӯст медорад, бояд дӯст доштанашро изҳор кунад. ин чӣ хел шуд? охир ту ҷанговарро кушта будӣ ку? одаме ки куштиаш ҳамаро дар автобус наҷот додааст. ин чӣ хел шуд? хаёлӣ? чӣ хел шудааст ман ҳам нафаҳмидам. рафта дидам набз надошт, мурда буд. чӣ хел зинда шудааст намедонам. иҷозат намедиҳам ки ҷанговар ба доме ки барои калтакелас омода кардан мудохила кунад. чӣ коре ки намекунӣ пеши роҳашро мегирӣ? хавотир нашав. ин маротиба ҷасадашро ҳам намегузорам. порра порра мекунам. суқрот гуфтани одам то набираашро нагирад, ин коро раҳо намекунад. ҳаёти ҳама зери хатар аст. чизе намонда буд ки ҳамаро кушт. чӣ кор мекунем акнун? шумо парво накунед хонум Тулин. вай суқрот гуфтани одамро худам пора пора мекунам. бале бале, моро ҷанговар наҷот медиҳаду. ин бошад омада инҷо воҳима дорад. ту чиҳо мегӯӣ? оҳ худои ман. хайр, ман каме ҳаво хӯрам. ин зуҳро ва зиё мунтазири чӣ ҳастанд? чаро ҳоло ҳам хонадор намешаванд? мунтазири гуфтани Суман ҳастанд ки ин зан модари ӯ нест ва вақти мувофиқро мунтазир ҳастанд. ай кофист охир, гӯянд акнун. бале. оҳ худоя тавба. духтарам, хобат омадааст. биё ман туро рафта хобонам. суманҷон, мехоҳӣ ки ман туро хобонам? шумо заҳмат накашид, ман ӯро мехобонам, хонум Зуҳро. модар падарам ояд якҷоя меравем. майлаш духтарам. лаббай. хонум Зуҳро. ки ҳастед? ман бобои Суманам. суқрот. хонум Зуҳро, бояд ба шумо як чизро гӯям. ту худат кӣ ҳастӣ ки ба ман занг мезанӣ, ҳа? одами паст. гӯш кунед хонум Зуҳро. ҳодисаҳои нохушро паси сар кардед, аммо ҳама чиз гузашта рафт. ман ҳам бобо ҳастам ва дар ин дунё ғайр аз Суман дигар ҳеҷ касе надорам. нав ба сарат омад ки бобо ҳастӣ. дирӯз ҳамаамро қариб мекушти, қотили ҳаром. агар калтакелас набираамро аз ман дур намекард, ҳеҷ кадоме аз ин корҳо рух намедод. калтакелас падари набираам аст. агар ӯро кушам, набираам ятим мемонад. инро намехоҳам. акнун аз ин душманӣ хаста шудам. ба шумо дасти сулҳ дароз мекунам. чӣ сафсата мегӯӣ? баъди ин қадар корҳоят боз интизоре ки боварат кунам, ҳа? дигар чораи надоред. агар қабул накунед, ҳамаш аз гузашта ҳам бадтар мешавад. гӯш кун. аз ман чӣ мехоҳӣ намедонам, аммо телефонро хомӯш мекунам. дигар ба ин телефон занг назан. фаҳмидӣ? гӯш кунед хонум Зуҳро. ба наздикӣ бо калтакелас хонадор шуда ҳаёти нав бино мекунед ва модари Суман мешавед. به این هم نمیخواهم که نبیرم وی بهار گفتنی زن را مادر گوید. آن زن مرا از نبیرم سالهای دراز دور کرده است. او به من نگفت که نبیره دارم، از من پنهان کرد. نمیخواهم که به سومن مادری کند. من میخواهم که به سومن شما مادری کنید. چی کار کرده میتوانم؟
калтаки эласро танҳо шумо розӣ карда метавонед. бо ӯ суҳбат кунед ва ин ҷанги байнамон хотима ёбад. набирамро бинам. охир ӯ падари суман аст. ман бошам бобояш. тақдир моро якҷоя кард. зидди тақдир баромада наметавонем. калтакелас пагоҳ ба маҳбас меравад. корҳои ба сарам омадаро бубин. бобои духтарам маро куштан мехоҳад. духтарам занеро ки модараш нест модар мегӯяд. зуҳро танҳо ба хотири маро дӯст доштанаш ба ҳама чиз розӣ аст. хуб ки девона нашудам. корро бубин. уф. зиё зуҳро, аз ростӣ ба хотири ҳама корҳо аз ту бахшиш мепурсам. қавл медиҳам. ҳамаашро ислоҳ мекунам, бовар кун. зиё суқрот ба ман занг зад. чӣ? сулҳ мехостааст. худоё. одаме ки дирӯз маро куштан мехост, имрӯз ошти шудан мехоҳад. мисли ки самимӣ суҳбат мекард. охир ту ба он ҳариф чӣ хел бовар кардӣ, зуҳро? бахшиш, аммо шояд ӯро набираш одам карда бошад. ниҳоят мехостааст ки кам кам омада набирашро бубинад. намехоҳам бо ӯ суҳбат кунӣ, зуҳро. агар занг занад ҳам гап назан. дар ҳақиқат суқрот. ё худои ман. мисли ки самимӣ буд. салому алайкум дӯстони азиз. агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. шумо ҳиҷрӣ писари ҳасан мерве духтари аҳмадро ба занӣ қабул доред? бале. не намешавад. ин никоҳ баста намешавад. ҳиҷриро ман дӯст медорам. ман ӯ бо ман хонадор мешавад. ҳиҷрӣ, ту инро ба ман чӣ раво дидӣ? чӣ рафта бо дигар кас хонадор мешавӣ? мерве ки аст мерве? ту маро бо мерве хиёнат мекунӣ? муаззини хоин? як лаҳза охира ман каме пештар хоб надида будам. ҳақиқат набудааст, хоб дидам. роҳат шудам. девона мешавам ман. бас аст охир. рафта ба ҳиҷрӣ мегӯям ки ӯро чӣ қадар дӯст медорам. ҳамаро маҳв кардаму акнун чизе ки шавад шудан гирад. омодаам акераҷ, метавонем равем. ҳиҷрӣ писарам, ба куҷо рафта истодаӣ? холаи руқияхона яке ҳамдам барои хозгории духтараш меравем иншоалло. хеле хуб, хеле хуб. шоматон бахайр. шом бахайр писарам. маълум шуд ки ҳиҷрӣ хонадор мешавад. хуб, бахайр бошад. де ин ҳам зебо санами туркия барои ҳиҷрӣ намешавад. дуруст мегӯӣ. туро дӯст медорам ҳиҷрӣ. илтимос ту ҳам маро дӯст дор. не охир ин нашуд. инро чӣ хел мегӯянд охир? туро аз рӯзи аввале ки дидам дӯст медорам ҳиҷрӣ. ин нашуданӣ буд, аммо оқибат ба то ошиқ шудам ҳиҷрӣ. бори дигар имкониятам бидеҳ. туро дӯст медорам ҳиҷрӣ. ҳамаш аз аввал албатта ки шарт буд.
илтимос ту ҳамаро дӯст дор. Не, ин нашуд. аммо баъдан ба ту ошиқ шудам иҷрӣ. илтимос ба ман як имконияти дигар бидеҳ. маро бубахш. дидӣ, ина шуд охир. рафта мегӯям. чизе ки шавад шудан гирад. ҳиҷрӣ? ҳиҷрӣ? ин одам дар куҷо бошад? холаи руқия? лабай духтарам, ҳиҷриро надидед? дар куҷо буданашро медонед? ту магар намедонӣ? чиро намедонам? ҳиҷрӣ барои хозгорӣ як духтар рафт. чӣ? ҳамроҳи ҷаноби эраҷ якҷоя ба хонаи акаи ҳамдам рафтам. ё худоё, ё ин ки хоби дидам мебарояд чӣ? не, ғайриимкон аст. охир инро ба ман чӣ хел раво дидӣ ҳиҷрия? ту чӣ хел ба хозгорӣ меравӣ? ту ғайри ман ба ҳеҷ кас хонадор намешавӣ. ба ту нишон медиҳам. شما باید سببی آمدنمان را دانید. برای یک کاری خیر آمدیم. خدا نصیب کند با امر خدا و قول پیغمبر برای پسرمان دخترتان مروه را خواستگاری میکنیم. انشالله. با خواست خدا انشالله. انشالله. ҳиҷрӣ? ҳиҷрӣ? хонадор намешавӣ ҳиҷрӣ. туро аз ман хушад наомаду аз ин духтари безеб хушад омад? маро ба умед мекунию? боз дигар касро хозгорӣ мекунӣ? хонум санам, хомӯш, хомӯш, ту гап назан. номи ту мерве аст магар? бале. мерве аст? оҳ, худо лаънат кунад, хобам баромад охир. ту инро чӣ хел ба ман раво дидӣ ҳиҷрия? гӯё ки муаззин ҳастӣ. ҳайф бар ту. хонум санам, шумо чиҳо мегӯед? девона шудаед? чӣ ҳақ доред ки дигаронро дар рӯзи беҳтарини хушҳолиашон нороҳат кунед? рӯзи хушҳолият, ҳа? ту ба ман хиёнат кардӣ, хушҳол мешавӣ магар? чӣ хел хиёнат, а? шумо девона шудед аз барои худо? ай бастай, акай ҷавҳар, маро бубахшед. худо хушбахтатон кунад. ба ту як чиз гӯям. ба фикри ман шумо ба якдигар бисёр хуб мезебед. ҳаргиз ҷудо нашавед, майлаш? то охири умратон хушбахту хушҳол зиндагӣ кунед. ҳиҷрӣ? 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 ист. бояд ба ту як чизро бигӯям. бетарбиягие ки дар боло кардед кофӣ набуд магар? чизе гуфтанӣ бошед гӯеду, дигарро бароям набароед. бас аст охир? ин чӣ нозу нӯз аст? чанд бор аз ту бахшиш пурсам? тамом, шояд каме гуноҳ карда бошам, дуруст. аммо ту ҳам маро дӯст намедорӣ ку. агар дӯст медоштӣ, бо ту бозӣ мекардам, ту ҳақ мебаромадӣ. аммо ту маро ҳаргиз дӯст намедорӣ. то имрӯз ҳатто ба рӯям нигоҳ накардӣ. хуб шуд ки нигоҳ накардам. барои нафаре ки барои як шарт шуда. бо ҳиссиёти як нафар бозӣ мекунад, чӣ хел нигоҳ мекунӣ? рафтем. маро гӯш кун. ғолиб мебароӣ, фаҳмидӣ? агар ғолиб наоӣ, бигӯ то ман ягон ҷо гурезам, то ки маро наёбад. агар якҷоя гурезем, розиам хонум мелиса. хомӯш бош, бо ту ягон ҷо рафтан намехоҳам. барои ғолиб шудан ба худат боварӣ дорӣ ё не? парво накун хонум мелис, дар китоби ман ҷое барои мағлубият нест. машқ ҳам накардем. ғолиб омаданат лозим. ман дар ин ҷавониам мурдан намехоҳам. дар фикри ман аст ё дар фикри худат? албатта ки дар фикри худам ҳастам. пештару модарам нашунавад. бесадо рафтем. мелис?
шумо ба куҷо рафта истодаед? вай модар, чӣ? вай хонум тулин мо ба пудиначинӣ меравем. пудиначинӣ? мелис пудинаро нағз намебинад ку? не модар, ман не, камол дӯст медорад. агар ӯ дӯст дорад ту чаро меравӣ? ба хонум мелис нав маъқул шудааст. бале модар, бӯи бисёр зебо доштааст. яъне ба ман ҳам маъқул шуд, пудина маъқул шуд. бале, то боздид модар. хайр, пеш даро меравем. рафтем. хайр модарҷон, то боздид. то боздид ҷонам, то боздид. гулчинӣ пудина сами, дар паси ин пудина чизе нуҳуфта аст. аниқ чӣ гапи дигаре ҳаст? ин хел бошад дар паси ин кор дигар коре ҳаст. сами, ман ҳам ҳаминро мегӯям. онҳоро таъқиб кун. онҳо аниқ чӣ коре карданианд. инро ба ман рав. аз рости пагоҳ рӯзи таваллуди Суман аст? бале, пагоҳ. чаро пешсар нагуфтед? яъне вақтҳои охир ҳодисаҳое ки рух дод, фурсати гуфтан нашуд. کانی اینجا بیا شیرینم. با کانی بیا شیرینم. پروا نکن میدچه. تو را از من هیچ کس جدا کرده نمیتواند. دختری زیبایم. آخر تو از خودت باوری داری؟ در یک جا ایستاده کمی با تو مشق کنیم چی؟ خانم ملیس خوب هستی؟ به این هم دیر موندیم. ما را در حالت ناگوار گذاشتنی. اوف، آخر چیکار کنیم؟ یافتم، دوپینگ استفاده میکنیم. دیگر نشنوم. کمال سیاه هرگز دوپینگ استفاده نمیبرد. حاضر به تو نشان میدهم کمال سیاحت رو. اینجا حیات من در خطر است. چی در خطر است؟ حیاتم. چی؟ حیاتم. اوه خانم ملیس، من رو هم یک بار چونین جانم گوی کود، جانم رو زیر پایت نگذارم. من این بهوده‌گویی رو دوپینگ استفاده میکنی، من کار ندارم. هرگز نمیشود. استفاده میکنی. در کتابی ما برای استفاده دوپینگ جای نیست. تو بس کن کتابی واهمت رو. حیات من زیر خطر است میگویم. اگر آن محاربه رو غالب نآیی، بین تو رو چیکار میکنم؟ اینها به کجا میروند؟ آه کمال سیاه، فکر کردی که میلیت رو از من گرفته میتوانی؟ یا خدای توبه، برادر تو دیوانه هستی؟ حاضر زیر کرده میگذاشتم ها؟ سقراط را دیدن میخواهد. بس کنید. وای از پشت تو شده در این جوانی هم مردن نمیخواهم. خانه دار شده، کودک دار شدن میخواهم. انشالله. آمین. چی خیلی نگاه داری؟ با پیشت نگاه کن. کنیگر سمی، همه‌اش را میدونم. از کمال سیاه خلاص شدن میخواهی، اما برای این به یاری احتیاج داری. جناب سقراط، من نمیدونم که شما درباره چی گفته ایستادید. من تو را از کمال سیاه خلاص میکنم. تو باشی در قصر اکرم چشم و گوش من میشوی. برای من کار میکنی. بخشیشو من اولا بسیار معذرت میپرسم، اما شما دیروز ما رو کشتن میخواستید. یعنی این رو چرا کنم؟ در اولی سخنم بخشش پرسیدنم رو یادرس میکنم. دیگر راهی نداری. میخوام که این جنگ به آخر رسد. دیگر اجازت نمیدیم که نبیرم در بین این جنگ باشد. با کلتکیلاس آشتی میکنم و تو باشی برای این به من یاری میرسانی. این کار به تو نمیزیبد هجری. کسی به دشمنش این خیل گپ نمیگوید. бароям нигоҳ кардан ҳам намехостааст. агар зебосанами туркия намебудам, ба ман ин қадар сахт намерасид. аммо вай чаро роямро дидан намехоҳад? роҳатро гум кардаи зебоча? ёри диҳед! нагурез, кани инҷо биё.
беҳуда дод назан духтар. дар инҷо ғайри мо касе нест. худо ҷазои ҳаматонро медиҳад. ҳоло мебинед каме пас ҷанговар меояд ва маро наҷот медиҳад. баъд роҳи гурез мекобед боз. ҷанговар? вай ки аст? ту бисёр филм тамошо кардаи зебоча. инҷо дунёи ҳақиқӣ аст. ҳозир ба ту лаззати дунёи ҳақиқиро мечашам. ҷанговар? ҷанговар? ҷанговар, каме монда буд ки мемурдам, маро боз наҷот додӣ. каме гармӣ омада истодааст. сӯхта истодаӣ, ҷанговар. ҷанговар, маро боз наҷот додӣ. туро чӣ қадаре ки ташаккур гӯям кам аст. ту бисёр одами хуб ҳастӣ. кошки ҳиҷрӣ ҳам мисли ту бо ман хуб муносибат мекард. ой бахшиш, боз ман ҳиҷрӣ гуфтам, ҳа? аз даҳонам яке баромад. албатта ки туро ҳам дар машаққат гузоштам ман. аммо қавл медиҳам ки дар бораи ӯ ба ту дигар чизе намегӯям. қавл. вале медонӣ ҷанговар, аз ростӣ диламро бисёр шикаст ҳиҷрӣ. суханҳое ки гуфт бисёр таъсир кард. худоро шукр ки ту ҳастӣ. кошки ҳамеша ҳамроҳам бошӣ. ҷанговар, ба ту як чизро мегӯям, яъне агар хато нафаҳмӣ. аз телефони ман ба ҳиҷрӣ занг занем, ту ба ӯ суҳбат кун, майлаш? ҳозир ба ӯ занг мезанам. ҷанговар, ист ба куҷо меравӣ? биё. ба ҳиҷрӣ занг задам, телефонаш хомӯш аст, дастнорас аст. фахр карданашро намефаҳмам охир. ҷанговар, ҷанговар, ту рақамҳоятро ба ман медиҳӣ? шояд ягон вақт занг занам. ҷанговар, ист ба куҷо меравӣ охир? рақаматро надодӣ? сардорам, хонум салам соқу саломат инҷо бошад, аниқ ҷанговар ҳам аминҷо будааст. чӣ алоқа дорад? сафсата нагӯ. не, сафсата намегӯям. ҷанговар каме пеш инҷо буд. ҳатто ӯ маро наҷот дод. ҷанговар инҷо буд? ба куҷо рафт? ба ин тараф рафт. дав левен, бидав, ӯро дастгир мекунем, бидав. ман чӣ кор кардам? ҷанговар чаро? ҷанговар гурез! уфе,
агар рақамаш мебуд занг зада огоҳ мекардам. охир рақамҳояшро надод ку. ба ман чӣ? бародари азизи ман асадулло ҳомидов ки роҳбари студияи каронфилм ҳаст, шумо ин бародарро симояшро надидаед, вале дар нақши ҳиҷрӣ овоз медиҳад. хулас фикри анами бародари азизи ман буд ки агар он касоне ки дар сомонаи ютуб филми ҳидоятро тамошо мекунанд аз 100% 50% моро дастгирӣ кунанд, иншоалло аввал ин ду оиларо соҳиби манзили зист мегардонем ва баъдан сарфи филми ҳидоят карда ҳар ҳафтае ду қисм пешкаши шумо тамошобинони азиз мегардонем. вале ки мутаассифона бародароне буданд ки ба мо бовар накарданд. аз 50% худованд шоҳид аст, 10-15% дастгирӣ шуд. вале ҳамон қадаре шуд ки дар тӯли 3 ҳафта мо метавонем ки ду қисм филми ҳидоятро пешкаши шумо кунем. хеле ки бародари ман Ташрифҷон гуфт, ин кор кори маҷбурӣ нест, ин кор кори ихтиёрӣ аст. анамин суратҳисобе ки дар экранҳои шумо намоён мешавад бо номи Илҳом Давлатов, метавонед тӯли 3 ҳафта маблағи хешро бигузоред 150 рубли, бубинем ки маблағи хуб ҷамъ шудааст. баъди 3 ҳафта боз филми ҳидоятро ду қисм барои шумо пешкаш мекунем. ба хотире ки ба шумо мушкилӣ нашавад, бинандагони азиз, ва шумо метавонед ки ҳамон 150 рубли русиро шумо қисман яъне ки 25 рубл 30 рубл метавонед ки пардохт бинамоед. бародарон, албатта ин корро мо дастаҷамона метавонем амалӣ гардонем. бародарони азиз, агар бубинем ки шумо бетарафӣ накунед, мо дигар филмҳо дорем, якеаш аҷабкорубор ва дигар филмҳо аст ки мо тариқи диск иҷозат надорем, вале бубинем ки шумо дастгирии хуб мекунед, ана ҳамин филмҳоро тариқи сомонаи ютуб пешкаши шумо азизони дил мегардонем. маро гӯш кун, ба вай бисёр наздик нашав, фаҳмидӣ? аз дур мушт бизан. шуд хонум Мелис, ҳеҷ парво накун. давом де. о канони девона, ту ба ин ҷойҳо намеомадӣ ку? ҳей, ҳилми девона чӣ хели? бобои Қодир, хеле вақт шуд ки надидем шуморо. дар хизмат хӯрдану нӯшиданамон якҷо буд дӯстам. охир чӣ хел одами бевафо шудаи? ин неошно аз куҷо? ту ҳам аз мо ҷудо шудӣ ку? дунёятро дигар кардӣ, ҳам номатро иваз кардӣ. хайр майлаш, духтарат хатареро паси сар кард, ягон мушкиле нашудааст? ту аз куҷо медонӣ? ман ҳам дар ҳамон автобус будам. ту ҳам дар автобус будӣ? бале, қариб ки ҳамин Суқроти бешараф ҳамаамонро мекушт. Суқрот гуфтӣ? бале, ҳамон бешарафи якчашма автобусро аз кор баровардааст. маълум шуд ки Суқрот ҳаёти духтарамро зери хатар гузоштааст. ӯ ба духтари ту корӣ надорад. ӯ аз паси як рафиқи дӯстдоштааш аст. аммо ту парво накун, ӯро ҳар куҷое ки ёбам мекушамаш. ту заҳмат накаш, канони девона, заҳмат накаш, ман ҳал мекунам. Суқрот кори кардаашро дар ивази ҷонаш медиҳад. равед, Суқротро аз мӯричае ки дар он пинҳон шудааст кофта ёбед. равед! хайр, ту ба ин ҷо барои бозӣ омадӣ магар? неошно, тавба кардам ман. як бозиро тамошо кунем гуфтам. чӣ хел ягон ҷанговари хуб ҳаст? ҳаст. якеаш одами ман аст, дигараш амрикоист. амрикоӣ гуфтӣ? бале, амрикоӣ. амрикоӣ одами кӣ аст? ба худо амрикоиро ҳеҷ кас намедонад ки барои кӣ меҷангад. аммо медонӣ, одамро мисли шер пора мекунад. инӣ дар мусобиқаое ки то имрӯз иштирок кардааст, дар ҳамааш бо нокаут ғолиб омадааст. шумо шинед, ман меоям. ака Канон, намуд мегӯяд ки ман наметавонам аз номи ака Канон баромад кунам, биҷангам. биақли шараф? гумӯш кун. лекин ба як шарт ака, мегӯяд ки маро зан диҳад. ака Канон, ҳамин тимаре аз зан биё буте ку, ман Майк Тайсона дар як дақиқа пачақш мекунам. ана ин хел мекунӣ, бин. дастатро мешиканам. бахшиш ака. маро бин. агар бо Майк Тайсон биҷангӣ, мемурӣ. мурдаҳо ба хонадорӣ эҳтиёҷ надоранд. фаҳмидӣ?
کمونیسیا حاضر بازی تو سر می شود. اگر مغلوب شوی خودت می دانی. тамошобинон азиз ҳозир камоли сиёҳ бо дев меҷангад. خانم ملیس او فربهبود است او رو با اوسانی میافتانم. پیش درو. اینها اینجا چیکار میکنن؟ акай канун мегӯянд ки камоли сиёҳ барои бобои қодир меҷангад. 100%. یا خدا این کمال سیاه چی خیلی قبول کرده باشه؟ چی شد خانم ملیس؟ بیاری هم کن بیتو نمیتوانم. نه اکنون همینش نمیرسید. رو کورش رو تمام کن. ای جان و جگر ببرا ببین هوا را میباره نمیباره به حولی اکرم جان بیرون برا تولی جان انتظار است از می جان من روی تو را بینم این چی صدا است؟ شب را به یاد تو طولین روز کنم من بی تو نفس نمیگیرم در عالم گر بی من نفس گیری زهر و ستمت بادا نگاه نکنی ای تیریزه فشاری من میخیزه اگر مرا نگیری قاش میجد برهیزه این دیوانه چی ها میگوید؟ تو مجنونی و من باشم لیلی آخر من مجنون باشم و تو لیلی تو مدهوری من بروسلی اگر با هم نرسیم در عالم عشق و عاشقی تولی جان رسوا شود آی تکایی بد بوی دف شو از اینجا دف شو گفتم دف شو قلبم تو را به دنیای عشق دعوت میکند دعوت کن من میدونم که تو را چی کار کنم روزت را سیاه میکنم دیوانه بیاق تکایی بد بوی بیا ای پری چهره حاضر میبینیم مجنون بروسلی کنی میلتیق را دیده چی کار میکنی تو تکایی بد بوی دلم عشقم همه دوست داشتش را کشتن میخواهد من هم از دستی تو مردن میخواهم ای عزیزم به عقلی نکنی دوست داشتم میبید کجا میبریدی؟ مجنون بروسلی کجا میبریدی؟ ایستا که تیمون را شاهیر نشدم کجا رفتین سرجو؟ اینجا بیا خدا گیرد عشق این تو دیدم با امیدی عاشقی مردن ممکن است من به کجا افتیدم؟ هی خانم تولی شما چیکار میکنید؟ شما چیکار میکنید؟ چیزی نیست تمام همش رو خودم حل کردم یا خدای من یا رسول الله چی گپ است این چی خیرخانه است مثل که در امریکا زندگی میکرده باشیم. салом алайкум дӯстони азиз хуш омадед ба канали Tajix Production. ман зафар роҳбари канали Tajix Production. дӯстони азиз чӣ хеле ки бародарамон ташриф хайлев ба ҳамаи шумо ваъда дод ки силсила филм ҳидоятро ду қисм пешкашатон мегардонад. инак бародарам ба ваъдаи худ вафо кард. аз ин пас шумо метавонед силсила филм ҳидоятро танҳо аз канали Tajix Production ду қисм муддати 3 ҳафта тамошо кунед. имрӯз соати 10:00 худо хоҳад ба вақти тоҷикистон силсила филми ҳидоят қисми ҳастад метавонед аз ҳамин канали Tajix Production тамошо кунед. ва бародароне ки ба кори хайре ки акай ташриф пеш бурда истодааст самгузор будан сам гузоштанд аз шумо бениҳоят миннатдор ҳастем. ҳазор раҳмати калон. ва бародароне ки ба мо бовар накарданд сам нагузоштанд марҳамат рақамҳои Сбербанк Россия ва Киви Кашлок шумо метавонед танҳо ба маблағи 150 рубл самгузорӣ кунед. ин ҳам барои кори хайр аст ва шумо метавонед силсила филм ҳидоятро на танҳо 3 ҳафта балки то охири ин филм ҳар ҳафта ду қисм тамошо кунед.
و همه سلسله فیلم ها هدایت و دیگر سلسله فیلم ها رو نیز شما تنها از کانال تاجیکس پروداکشن سری وقت با صفت عالی می توانید دسترس نمایید. باقی سربلند و خانواباد باشید. به شما تماشا با فراغت خواهانم. جنگ گفتم سر میکنه، دیست گفتم ایستید. قاعده ها را رعایت کنید به جای های خود. راوند اول. یک، دو، سه، چهار. چیکار میکنی تو؟ چیکار کرده ایستاده‌ای؟ نمیبینی مگر شکمی او رو؟ نیم متر است. به سرش بزن، به سرش. امر کنید خانم ملیس. همه تاکتیک ها رو من به تو نشان بدی. همه رو. من کجا افتیدم ها؟ خدایا. اینجا کجا باشد؟ عجبا. توبه من چشم خودم باور نمیکنم. صندوق در درونش باشه نه؟ خزینه یافتم ها. خزینه دار حقیقی منم. خزینه دار حقیقی منم. خلاص شو از اون، خلاص شو. چیکار خلاص شوم خانم ملیس؟ اقلا یک کارو خودت کن. گفتن آسان است، این گوشت خر خورده است. یک، دو، سه، چهار. خیز. خیز. دو، دیوانه میشوم. سه، چهار، پنج، شش.
як, ду, се, чор, панч, шаш, ҳафт, ҳашт, накаут. бале, ура, офарин. Офарин. чӣ хел задам хонум мелис? ту ҳоло ҳам гап мезани а чизе намонда буд ки дилам мекафид. камоли сиёҳ ин чӣ ҳол аст бо ин рафторат финарро намебинӣ нав ба шахси дуюм ба зур ғолиб омадӣ худатро ба даст мегир ё ин ки дӯстдоштаатро ба қадри кофӣ дӯст намедорӣ бахшиш ҷаноби бобои қодирҷон инҷо як хатои хурдакаке аст ман дӯстдоштаи ӯ нестам. ман ин гапҳоро намефаҳмам агар камоли сиёҳ дар ин муҳориба чемпион нашавад ҳардиятон мемуред дӯстдоштаатро хуб ҳавасманд кун хонумча ту ба ӯ гуфтӣ ки мо дӯстдошта ҳастем дивона. қасам ки ман ин хел нагуфтам хонум мелис аз касе дигар шунидааст. ё худоё балои сари ман шудӣ кор буд шавад аз ту ҷонам халос шавад баъдан рӯятро шайтон бинад.